Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. आज हम कुछ टांगों के और पाँव के मसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मिडिल एज के लोगों के लिए और ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत अच्छा लेक्चर है और मुझे यकीन है कि इससे आप बहुत सारी बातें जो हैं वो समझ सकेंगे और उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा थकने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी थके हैं और एक रूटीन का दिन गुजारने के बाद जब आप रात को बिस्तर पर आराम की गर्ज से सुकून की गर्ज से लेटते हैं तो आपके पाँव और टांगों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। दिन भर की थकावट का असर होता है या वैसे ही मसल्स का कोई प्रॉब्लम होता है या इंटरनली कुछ ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते। तो इसकी सबसे पहले तो परेशानी ये होती है कि इंसान जो है वो नींद पूरी नहीं कर पाता। हम बिस्तर पर लेटते हैं और एक स्केड्यूल हमारे जहन में होता है कि अच्छा हम 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेने के बाद सुबह फिर फुल एनर्जी के साथ उठेंगे, लेकिन नींद जो है वो उस आती ही नहीं है क्योंकि टांगों में और पाँव में तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं। तो हम इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि जैसे ही वो बिस्तर पे लेटते हैं और उसके बाद आराम नींद सोने की गर्ज से, तो वैसे तो उनकी टांगों में इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही होती है, लेकिन उस बिस्तर में लेटने के साथ ही और नींद के तसव्वुर के साथ ही उनके पाँव में और टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। बेचैनी भी होती है और इसके साथ साथ पाँव में दर्द भी होता है और जब वो अपने पाँव को बार बार हरकत देते हैं कि एक्सरसाइज की शक्ल में या वैसे ही हरकत देते हैं तो उससे उनको फ़ायदा हासिल होता है। अगर सूरत हाल इस किस्म की है तो मरीज़ को रेस्टॉक्स की ज़रूरत है। रेस्टॉक्स 200 में दीजिए। एक डोज देने के बाद 1 हफ़्ता इंतज़ार कीजिए और देखिए कि उसके कैसे रिज़ल्ट आते हैं। मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे रिज़ल्ट होंगे, तो उसकी 3-4 जो डोजेज़ हैं वीकली दी जाएँ तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा कुछ लोगों में चींटियाँ रेंगने का एहसास भी होता है, यानी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पाँव में या उनकी टांगों में जैसे चींटियाँ रेंग रही होती हैं और वो बार बार अपनी टांगों को हाथ लगा के देखते हैं कि कोई चींटी वगैरह तो नहीं इसमें है, लेकिन वो इंटरनली फील हो रहा होता है। अगर पेशेंट भी इस किस्म की कैफियत हो कि पेशेंट को ऐसे महसूस हो, ऐसी सेंसेशंस हों, ऐसे एहसासात हों कि जैसे उसके पाँव और उसकी टांगों में चींटियाँ रेंग रही हैं, तो जिंकम मैट का इंतखाब कीजिए। 30 में दीजिए, दिन में 3 दफ़ा दीजिए और कम से कम 1 माह दीजिए और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के बाद इसके अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ लोगों में चींटियाँ चलने का एहसास पूरे जिस्म में होता है, यानी पहले जो हमने पेशेंट के बारे में डिस्कस किया वो ऐसा पेशेंट था जिसके सिर्फ टांगों और पाँव में चींटियाँ चलने का एहसास होता है। लेकिन अगर पेशेंट ऐसा है कि उसमें चींटियाँ रेंगने का एहसास पूरे जिस्म में हो तो एग्रेकस जो है वो 200 में ट्राई कीजिए। वही उसकी वीकली डोज दे के देखिए और इंतज़ार कीजिए। और इसके साथ अगर कोई आप उसको हेल्पफुल मेडिसिन देना चाहें तो वो एक अलग बात है, वरना बेशक ना दीजिए और इंतज़ार कीजिए और देखिए कि इसके कैसे रिज़ल्ट आते हैं। ये दोनों इसकी टिपिकल जो है वो सूरत हाल है। इसके अलावा कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनमें अलामात तो रेस्टॉक्स की पाई जाती हैं, लेकिन रेस्टॉक्स देने से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। रेस्टॉक्स के पेशेंट के बारे में हमने बिल्कुल शुरू में ही डिस्कस किया था कि रेस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है वो जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए लेटता है तो उसको टांगों में बेआरामी, बेचैनी शुरू हो जाती है और उसके अलावा उसको बार बार उठना पड़ता है। वो अनकंफर्टेबल होता है, उसको ऐसे लगता है, कभी उसको ऐसा फील होता है कि मेरे कपड़े ढीले ढाले नहीं हैं, वो उनको चेंज करता है। कभी जो है वो अपने जो बिस्तर को सेट करता है, लेकिन ये जो बेचैनी है वो नहीं जाती और स्पेशली इसका फोकस बेचैनी और बेआरामी का टांगों की तरफ होता है, पाँव की तरफ होता है। उस सूरत में बहुत अच्छी मेडिसिन रेस्टॉक्स है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रेस्टॉक्स देने के बावजूद अलामात रेस्टॉक्स की मौजूद है, लेकिन रेस्टॉक्स देने के बावजूद पेशेंट में खातिर ख्वाह रिज़ल्ट ना मिले तो सल्फ़र को ट्राई कीजिए, क्योंकि इस सिलसिले में सल्फ़र
بہت اچھی میڈیسن ہے اور بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. سلفر کو اس صورت میں بھی یاد رکھیے جب پیشنٹ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاؤں میں بہت گرمی اور جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ٹھنڈی جگہ پر اپنا پاؤں رکھے. کبھی تو وہ اپنے پاؤں کو گیلا کرتا ہے یا پھر کسی کو کہتا ہے کہ کوئی گیلی چیز میرے پاؤں کے تلووں میں لگائیں تو ان کو سکون ملتا ہے، یعنی اس کے کولڈ اپلیکیشن سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ سلفر کو استعمال کیجئے، 30 میں استعمال کیجئے، TDS کروائیے، دن میں 3 دفعہ دیجئے، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ویسے تو پرابلم فیل نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس تکلیف کا احساس شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں یا پاؤں پر بہت زیادہ بوجھ پڑنے کی وجہ سے رات کو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے پاؤں بہت زیادہ تھک گئے ہیں، پاؤں میں ورم محسوس ہوتا ہے. وہ ورم بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں پر ورم ہے جو بہت زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ آفس میں وہ چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی حالت میں رہتی ہیں. جب بہت گھنٹے اس طرح لٹکا کے ٹانگیں جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کو پاؤں کی اور ٹانگوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس صورت میں بھی ریسٹاکس بہت اچھی میڈیسن ہے، بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. ریسٹاکس کو یاد رکھیں اور ریسٹاکس کو TDS کروائیں. 30 میں یوز کیجئے اور اس کو دن میں 3 دفعہ استعمال کیجئے اور کم از کم 1 ماہ جو ہے وہ ریسٹاکس کو استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پاؤں کا جو جوتا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ جوتا لگ جاتا ہے، یعنی جوتا ان کو تنگ ہوتا ہے یا کسی وجہ سے جوتا جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پر زخم بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوتے کی رگڑ کی وجہ سے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے اور ایڑیوں میں زخم بن جاتے ہیں. ایسی صورت میں جب پیشنٹ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو کہ جوتے ہی اس کی جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو، تو اس صورت میں آلٹرنیٹ کر کے میڈیسن دیجیے ایلیم سیپا کو اور کیلنڈولا کو. 30 میں دونوں کو استعمال کیجیے اور آلٹرنیٹ بیس پہ استعمال کیجیے. پہلے وہ دیجیے پھر رپیٹ کیجیے، پہلے وہ دیجیے اور پھر دوسری میڈیسن. یعنی اگر پہلے آپ ایلیم سیپا دے رہے ہیں تو بعد میں کیلنڈولا، پھر ایلیم سیپا، پھر کیلنڈولا، اس طرح سے باری باری دینے والی دوا ہے. اس صورت میں بھی آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اچھا، جو ہمارا رات کا جو سونے کا اسکیجول ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر صحیح نیند نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بستر آپ کو کمفرٹیبل فیل نہ ہو رہا ہو، جس جگہ پہ آپ سو رہے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر بہت گرمی یا بہت زیادہ سردی ہو، اس کو چیک کیجیے. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے سوئیے، وہ بعض اوقات انکمفرٹیبل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ٹپیکل آپ کے نیند نہ آنے کی وجہ آپ کے پاؤں کی بے چینی ہے تو پھر میڈیسن کو استعمال کیجیے اور اس میڈیسن سے فائدہ حاصل کیجیے. یہ ہومیوپیتھک کی بہت اچھی میڈیسنز ہیں اور یہ جو بیماری ہے یا یہ جو پرابلم ہے ٹانگوں اور پاؤں میں بے چینی کی، اس میں بہت اچھے رزلٹ ہومیوپیتھک کی میڈیسن دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرنل اپلیکیشن کے طور پر آپ اپنے پاؤں پہ کوئی موئسچرائزر، کوئی لوشن، کوئی کریم لگا کے بھی سوئیں رات کو، جس سے آپ کی اسکن سافٹ ہو جائے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کی نیند آنے میں مددگار ثابت